Harold. Argo. Pass to Julius Piato. Julius. Pass. Taas ka man. Nak, bili mo nga ako na pagkain. Number 8. Yung ano? Ano ba bili mo doon? Slogan ano doon? Jaiku to Julius. To Aibai. Pass to Jaiku. Ini lah. Jaiku. Wala. Nakuha ni Argo. Umikot. Argo ni. Outbound. Koy! Magkano yung bangus nyo? Jaiku. Aibai. Wala kayo tinda? Aibai. Wala dyan? Pass to Julius ini lah. Ano lang? Number 8. Pass to number 15. To number 5. Bangus lang wala? Number 8 again. Julius ang bola. Julius. Magkano Pass to Jaiku. Chicsulog magkano? To Aibai. Sinaliwa. Wala. Hoy, nakagaw. Guardian na lang. Tinira. Wala pa rin. Narilaw ni Jaiku. Tinira. Wala pa rin. Nakuha yung Julius. Tinira wala pa rin. Ang ganda na laban. Tinira na ba? Ayan na. Papainit pa lang. Martiso. Tinira. Wala. Argo. Trinibol. Pinasa. Kay Aibai. Nakuha ni Jaiku. Crossover. Slow crossover. Pumete. Pass to Argo. Julius pa yun. Wala. Calling. Kailo pa yata sa laro. Bagay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Up. Change possession. Julius, come on. Wala ka ng load pre. Martiso. Up. Same ball. Nick, wala ng load Nick. Oras. Tulog. Ang tayo nagkama na ito. Number 8, Alio play. Tulog. Alam mo ba? Ano? Wala nga eh. Oh, Nick. Aibai. Jaiku taking 3. Wala. Wait lang. Yellow. Wala pa pre. Ano? Wala pa. Yan. De La Cruz. Martiso to De La Cruz. Tries to the basket. Oras. 3 minutes and 42 seconds. Argo. Yellow. 3 hours yun, 10. Galing ano? Tulog ka rin ako dun. Time out, may dadaan. Pasensya na po. Gabi-gabi lang. Laki! Bagay taking 3. Wala. Julius. Aibai. Alio play sa mga board. Wala. Bali ko si Cedric ang pinaka. Almin mo, Cedric. Wala ka na. Green ball. Okay, Argo. Tira. Baldon. Wala pala. Arpas. 3 minutes and 16 seconds. De La Cruz. Bagay. Sebo. Tumpay. 9, 8, 2. Julius making 3. Good shot by Julius. Kaya sila eh, no? Light green ako. Kasi wakawak ang bola. Number 8. Sinalaksa. Good shot by number 8. Ay, score yan. 2 minutes and 50 seconds. Argo. Sinalaksa. Ngunit may foul. Ang Landino. Amber. Foul? Oh. 1-9. Number 19. Foul. First attempt. Alright po. Aray, no. Kulang 210.
200 magkano? 210 yung binigay ko eh. Ito lang yun po. 200. 420 po lang. 220 lahat? Oras, 2 minutes. Four, four, four. and 40 seconds to go. Jaiko, gagawan. No. So Jaiko, uyos. Sinira, wala. Nakuha ni number 8. Nilabas ang bola. Gagawan ni Jaiko. Gagawan ni number 8. Number 8, sumalaksak. Grabe naman yun. Pang top 10 place. Bonus free throw by number 8. Number 8, Oris Orditro. No good. Sapo, Green out of bounds. Green ball. Oras din. Ayos mo ka. Ivan, to Argo, to Uyos. Oy, nakuha ni number 8. Foul naman. Pagod na pagod si Louie. Aray ko. Si Louie. 2 minutes and 15 seconds. Louie. Sabot ka ba? No good. As 2 minutes and 15 seconds. Basket. Good shot. May number 8. Score 7-9 in favor of yellow. Uyos. Julius. Pick and three. Come on. Good shot by Uyos. To number 8. Side set, Pico. Nalaksak. Wala na agaw. Matabik. Out of bounds. Last 2 minutes. Ang nalalaging oras. To Uyos. Pass to Argo. Ang lambot! Ang lambot na kalot! Aray ko. Jaiko. Wala. Nakuha ni ng yellow. Nakuha ni Jaiko. Pinike. Pinasa. Ayun. Ganda ng peke. 1 minute and 38 seconds. Dinasik. To number 15. Number 15. Crossover. Wala mo. Wala. Nakuha ni Uyos. Tinira. Good shot. Wala. Out ba? Parang hindi ko nalak si Jairo. Puti ang putang yun eh. Puti na eh, putang yun. Parang Jaiko. Wala nakuha ni Jaiko na rin. 1 minute and 15 seconds. Jaiko. Ivan. Ivan. Kagaliwa. tira talaga to eh. Kinaliwa sa 3 points. Tumawi. Bawi. Init. Nagpapainit na. Ivan. Jaiko. Babawi. Pinira. Ayan na! Back to back. Oo, wala ng 3. 1 minute sakto. Nice move by number 8. Rebound by number 9. Balik ka ng score, Ivan. Jaiko. Pass to Jaiko. Uyos. Maganda sa ilalim. Pinali balik. Wala na. 48 seconds. Wala ka dito. Sila pare. Ang dilaw. 2014. First attempt ni Argo. Samurai. Ano yun? Aray mo! 14-20 yan sa'yo. Oo, 14-20. Aray mo! Lalong din si Jai. Bonus. Sino ang laban niya bukas? Martiso. Na-rebound. 45 seconds. Ganda nun. Foul na naman. Si Argo, ilan ang foul niya? Aray ko! Third foul. Argo. Aray ko. Third foul na. Gusto ang pahinga ng marang. 41 seconds.
walang bus. Uyos. Pasto. Pisa. Alis kayo dyan! Time out. Pisa. Okay. Pisa. Pisa yung ulo. Julius! Pisa yung laki ng ulo. 3 seconds. Laki pa naman ang ulo. Biya ka. Pisa yung malaki ng ulo. 32 seconds. Ela. Number 8. Tuwang Tiso. Bigay Gray! Wala! Wala Ivan. Last 24 seconds. Bagal. Last 20 seconds. Wala! Hey! Foul. Ata. Yan. May foul nga. Oras 16 seconds. Tabukal yun, no? Gi, sulat mo nga dito yung wifi ko. Password. First attempt at shoot. Anak ng tutsa lang. Ha? Anak ng tutsa. Anak ng tutsa, tupor. Malaking T. Ivan. Last 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Knockout. Knockout. counted by officials. Pasok. Labas, pasok. Walang time out yan. Tama, Brian? Ang kape. Tay! Matulog sa referee. Pasok, second ball. Tama. Alright. Tutsa. Nick! Nick! Tayo! Ng tutsa. Usap na ba yan? Hoy, tabi dyan. Let's go. Back to the ball. Alright, alright. Ay, pumasok kasi yung no. May torrent sila. Pamalit kay Argo. Parili mo, pre. Naka-play. Ang Ay, ganda nyo. nakawan kaso. Torrent pa yan kasi yung no. Sisigin nyo. To Ivan. Ivan. Nag-iisip. Nag-dribble. Nung. Pinirang. Kita. Mata sa mata. Ivan Gunung. Ano yan? Karga. Pinasok ang tupay sa bulsa. Masak. Ivan. Kinaliwa. Ivan. Kinaliwa sa 3 points. Bumawi. Number 8. Ganda. Ako number 19. Masak kay number 19. Uyos. Pinasok ang pipesa. Ngulit kay Pito. Foul. First attempt. No good. Julius second attempt. Basket down. Garganta de la Cruz. Su Garganta. Green ball. Julius. Pasunong to Julius. Suara play. Basket. Jaito. To Ivan. Take it three. Wala. Ivan again. Ang lakas. Isang possession. 3 rebounds. Number 8. Inatake. Ganda, no?
Uy, kinaliwa. Tumdong. Oh! Basket time. Everyone. Julius. Number 10. Bonus free throw by Julius. Alam niyo, number 10. First foul. Bonus foul. Come. Good shot by Julius. 4 minutes and 12 seconds. De La Cruz to the basket. No good. Jaiko. 4 minutes sakto. Jaiko, pass to Julius. Katabigan. Oh! Binanggaan pa rin. Tuwa na naman si Benji. Tuwa si Benji. Tuwa ka pag may ganun ka. Jai. Jaiko to Ivan. Ivan. Warap na si Ivan. Uy! Aiko may konta. Ang ganda ng play ng dalawa. Mata sa mata. Tinginan lang. 2 number 7. 2 number 19. 2 Garganta. Tinira. Good shot. 3 minutes and 20 seconds. Jaiko, tinira. Wala na po Ali. Number 8, pass to. Number 19, to number 7. 2, Garganta. Blind ball. Step it on the line. Green ball. Inbound, si Ivan. Pass to Julius. Tunong. Wow! What a play. Fire like green. To number 8. Oras, 2 minutes and 54 seconds. Number 9, wala yung taktak. Nakuha ni. Yellow ball. Kuha ni. Yellow ball. Sayang yung Paul ni Christian eh, no? Tagalog na, bronze running pa. Foul number 15. Ivan. Penalty. Sayang yung Paul ni Christian. Kaya yung ball mo, wala. First attempt, no good. Yan lang yung point dito eh. Second attempt, Ayun na, rebound din. Lungnong. Pass to. Ivan. Ganda na po na. Jaiko. Jaiko. Wala. Good shot by number 19. To Ivan. Uy, Aiko tanga naman. Wala pa. Jaiko. Pass to Ivan. Naiwan naman. Wala. dalawa sila. Green ball. Uy, ang dami mo ng twinks. Uy! Uyos! Pinasok! Ngunit may foul. Penalty. Number 10. Second personal foul. 35. No good. Good. Dito. Akin. 28-36. Garganta. Yellow. Ball. Yellow ball. Air condition. Number 8. And dribble. Oras. Last 2 minutes. Pagkataon nito si Juan Manuel. 8 seconds. Yellow ball. Green. Green ball. Sorry. Buwan. Sorry dito. Oy! Wow! Pagkata ng play ng Lightning. Kaya Ulos mo lang pass to Jaiko. Jaiko. Kaya na wala ng loob. Ay! Hop. Foul, Gilong. Penalty ba? Penalty. Penalty na ang both team. So, alam mo, nasa itong 3 goals mo na, no? Boss.
Boss, kung na-shoot yung 3 points mo ka, Wala na. Hindi na nga na-shoot. sinasabi mo pa dyan? Hindi na nga na-shoot eh. Hindi na na-shoot eh. Wala ko na-shoot yun, masaya ka. Bubulong pa ba? Yo, bubulong pa oh. Jaiko, rebound. Jaiko, dispute, Jaiko, ginagawa, Jaiko. Ayan na, Jaiko. 3 rebound, pinasa. Ayan na, sisira sila dyan. 10, Uyos, ang bola. 7, traveling. Oras. 1 minute and 32 seconds. Number 90 to number 8 to number 7. Number 7. To number 8. 3 minutes. Wala. Only you know. 1 minute and 18 seconds. Agaw. Down. Close over. Grabe. 1 minute and 10 seconds. Jaiko. Wala. 1 minute and 5 seconds. Crossover again. Side step hook. Wala. Op. Op. Good. Wala. Wala. Oras. 56 seconds. 32. Julius. Pinatake. Julius. Ang ganda no? Last 46 seconds. Dalawa lang ang Timeout. Black green. Oras. 46 seconds. Ito. Ilan no? 46. 46 seconds. Score 36-34 in favor of light green. Tama na ako. 36, 34. 36, 34. 36-34. Diyan ka pumesto, nagkape-kape ka eh. Kaya ka nga nagkape eh. Ako na yun. Wala masalamin-salamin. 46 seconds. Back to the ball game. 46 seconds. Okay. Oy, agaw-agad. Number 19 ko gaganta. Gaganta nila good shot. 39 seconds. Tabla na, tabla. Ivan. To Julius. Julius. Kasuntukan. Simon. Hindi kasi kayo nag-uusap eh. 12, 11, 10, To Julius. 9, Julius. 8, Inatake. Hindi pa wala na kuha pala ni. Ang kalaban. Last 25 seconds. Number 8. To Gaganta. 20 seconds. Oy, nice. Nice spin. Last 17 seconds. To Ivan. Ivan. Mata sa mata connection. By Lunglong. Good shot. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, oh! Pasabi. 4 seconds. First foul. 3 rep. Tatlo. At lang. Stepping on the line. First attempt. Last 4 seconds. No good. 4 seconds. 4 seconds. Second attempt. Alright. Ba't pala yung dati mo na yung pong 3, 2, 1. Thank you na ka. Okay, Lahat yung mga bata. play the music. Drop the beat. Dati magkamit ka. Lahat yung mga bata yung sound trip nila eh. Tubig pa ang ano.
Ikaw, yellow. Huwag mo na ng sexy girl. Onyx, diba? Okay, back to the ball game. Wait lang, pre. Pressure boost. Ikaw ay nakalaplapan sa madilim na sulok. Lamang sila, tama. Okay, score recap. Bulang song yun ang pangat na sayo nila. Parang mga tikling yun. Okay, score recap. From line 3, Jaigo, 5 points, 1 foul. Julius, 16 points, no foul. Anto, ang ilito ba to? Evangelino. Argo, no points, 3 foul. Makatubal, 8 points, 2 foul. Ababon, 6 points, 1 foul. In total of 38 points. Hindi mo kay Argo. From yellow team, Garganta, 14 points, 2 foul. Johnson, 9 points, 1 foul. Marquesio, 8 points, no foul. De La Cruz, 7 points, 1 foul. C. Garganta, no points, no foul. No points, 1 foul. In total of 38 points. Back to the ball game. Marami pa yung foul. Argo. Oy, Jergo, sabihan nyo nga. Nico, timer, Nico. Ayan. Okay na. Buwan timer. Ito timer. Ilan ba yan? Ito. 12 days, okay. Okay, Martisio, nilabas ang bola. Pass to Bagay. Bagay, taking shot by Bagay, not good. Nakakuha ni Jaigo. Pinamatay ni Bagay. Boop. Side ball. 11 minutes and 49 seconds. Martisio, pass to Bagay. Martisio, kapasukin ng depensa, still by Biado. Tinira ang pinasa sa loob. Out of bounds. 15 seconds shot clock. 15 seconds shot clock. Congratulations sa Violet. Tinalo yung pinakamalakas. 10, Hindi kayo na tayo sa Nico. 8, 7, 6, 5, Biado, pass to Lunggo. 3, Wala, kumama na rin. Nakuha ni Jaigo. Pass to Argo, lumeyap. Wala. Nakuha na naman dito. Johnson. Ito na si Johnson. Katayan. Basket good by Marquesio. 11 minutes and 13 seconds. Julius tumira ng 3, airball. Nakuha ni Luglaw, tinira. Tumama na rin. Nakuha ni Garganta to. 11 minutes and 4 seconds. Marquesio, pass to Garganta tumira ng 3.
Wala na kuha niyo. Ni Martisio. Martisio itong bagay. 15 seconds. Bagay. Wala. Tumama na kuha ni Biano. Biano, pinasa na depensa. Biano. Slashing the defense. Good shot by Biano. 10 minutes and 40 seconds. 48-42. Tama ba? All 40 pala, all 40. 40-40. Wala, dito baba, natamik. Iyan mo mo. 10 minutes and 34 seconds. Iyan, tulog, tinira. Not good. Martisio, tinira na 3. Airball nakuha. Nakuha ni Jaigo. Ang ganda ng pasa. Si Casper. Bagay. Out of bounds. Substitution. 10 minutes and 13 seconds. Hindi yata pumasok sila. Siya si Patrick Kung yung magkatampuhan, hindi nagtaon pumasok Biano up. Traveling call by referee Christian. 10 minutes and 6 seconds. Ang ating dalawang guwapong referee si Christian at si Mark. Shout out sa inyo guys. At si Bagay. Nakuha na naman ni Biano. Biano nila naman sa bola. 53 seconds. Biano tulog. Down. Number 9 minutes and 52 seconds. okay. Julius, tulong. Wala. Yang wala ako. Patol ba? Ay ba? Tinira. Good shot. 9 minutes and 44 seconds. Kailan ba kayo na? Bukas ba? Habang sa nila, black brown ba kayo? Uyos. Ang rebound. 9 minutes and 35 seconds. Uyos, sinalaksak. Wala na mo aling ako. Pinabati nila. Wala pa rin. Ay ba? Kinaliwa. Wala. Ako aling. Uyos. Bumarang na kami. Sub left. Time out. Yellow. 9 minutes and 20 seconds. Aris, third foul. Di ba pwede wala commercial? Itanod natin bukas lahat. Isang ilan, puro ganito eh. Wala nga mga tugtog dito. Bata. Namang light ko eh. Ito na, meron na. Alright. Back. 9 minutes and 20 seconds. Ano yung oras natin kaya? 9:20. Alright. Lamang ng dalawa. Lamang ng dalawa. Alright. Good. Good shot, Gulo. Bawi. Ay. De La Cruz. 50 seconds shot clock. Number 8. Tinira. Wala. Argo. Pass to Ivan. Oy, nakuha mo sigaw. Bagay. Oras. 9 minutes sakto. Next na foul, Rick. It's foul, right? Number 8. 8. Oy, Depo. Isa to. Huwag ka sa gilid. Second personal foul. Second personal foul. Oy. Out of bounds. To number 8. Number 8. Sabi mo. Wala. Nakuha ni Uyos ang bola. Uyos. Oy. Out of bounds. Di niya alam. Oy, bata dyan sa gilid Tama kayo dyan. Sa pool.
Martiso, pinaliwa, nice. To Uyos, pinike. To Argo, pinike. Pinira, wala. 0 out of 10. Mas marami pa yung foul mo kaysa point mo. Number 19. Wala, kailangan yan lahat. Foul. Walang ano dito. To Uyos, pinira. Nakuali. Dalawa sila. Out of bounds. Yellow ball. 8 to 94. Number 8. Pass to number 15. Number 15. Pass to 10, 9, 8, to number 7, 15. 6, 5. Pinira, wala na kuwali. Nakuha pa rin niya. Pinike. Umikot. Pinira. Number 18. Wala pa rin na kuwali. Iyan mo ang bola. O Ivan. 8 minutes, eksakto. Ivan. To Uyos. 15 seconds. To Ivan, pinaliwa. Wala, nakuha ni Argo. Pinaliwa, wala. Nakuha ni, number 8. 7:45. Sila kasi. 15 seconds yata. Number 8. Tingin. Wala nakuha ni. Nilunggong. Ay, Argo. Ayun na kasi. Magkamukha ba yan? Kamukha, pares malaki. Wala, Ivan, pinaliwa. Wala ka naman. Baldo ka na. 7:25. Number 5, pinira. Wala pa rin. Ayun na, Sina, si Argo ba yan? out of bounds. Oras. Zero ball, oras. 7 minutes and 18 seconds. To number 8. What? Pumesto? Number 8. 15 seconds. Number 15, pinira. Wala na gusto mo score, ah. Ivan. Pinaliwa. Wala pa rin. Oras, last 7 minutes. Sakto. Wala pa rin. Yun na. Lumalaw na ang score. 6 minutes and 52 seconds. Uyos, sinilaksa, pinasa, kaya to. Ang ganda yan to. Sabre. Pasok in, labas out. Substitution. Argo, Pasok in. Dalawa. Okay, oy bata, okay pumasok ha. Number 15. 6 minutes and 46 seconds. Number 8. Stop. Huli. Nakuha pa rin niya. 12 seconds yata. Yung bola, 11, nasa na. 10, 9. Yung goal siya. 6 minutes and 33 seconds. Number 15. Lugno. 6 minutes and 25 seconds. Lugno, pass to Julius. Ganda ng peke. 6 minutes and 21 seconds. 47-44. Number 5. What a pass. Number 15. Good. Ivan. To Uyos. Inatake. Tinira. Wala. Nakuha ni. Ni Jaiku. Pass to Ivan. To Julius. Oh! Grabe din. Substitution, right? Substitution. Labas. Pasok. Oy, bala. Diyan. Nagkaya, tama kayo. Oras. 5 minutes and 55 seconds. Number 15 goal shot. Ivan. Away ko. 5 minutes and 50 seconds. Tinira. Goal shot. 5 minutes and 47. To Martiso, number 15. Number 15, inatake. Wala, nakuha ni Julius ang bola. 5 minutes and 38 seconds. Julius. Pass to Jaico. Tinira. Wala, nakuha ni. Garganta. 5 minutes and 28 seconds. Pass to Uyos. Nakagaw. Uyos. Wala. Wala, nakuha ni Lugno. Foul. Pass.
Garganta. Penalty. Yellow team. Time out. Light green. Garganta, fourth foul. Oy, shoutout oy! Tingin dito! Kel! 5 minutes and 19 seconds. Shoutout sa'yo, Christian. Sayang yung foul mo. Small. Dala lang pang kota. Hello. Pink at light blue, pakiready na rin yung mga koda at putaw. 49-50. Favor of the Ikaw. Pink and light blue. 5 minutes and 19 seconds. 5 minutes and 19 seconds. First shot, nung wala. 49-50, lamang ng isa. 50-49. Puro dikit ang laban. All Good shot. Tabla 50. All 50. All 50. Kapit ulit. Number 8. What a ball game. Pasto. Aris. Garganta. Kasundutan. Huli. Lightning ball. All 50. 5 minutes and 9 seconds. Ay ba? Uyos. Pinasa ang depensa. Nakuha ni Saiko. Oh. Parehas na. Number 8. De La Cruz. Penalty. De La Yellow. Cruz. Foul. 5 minutes and 1 second. First attempt ni Saiko wala. Tabla lang po tayo. 50-50. Second attempt. No good. Rebound. Ortizo, behind the back pass to number 19. To number 8. Number 8. 50 seconds. Number 8 pass to. Tinira ng number 8 na nakuha ni. Green ball. Green ball. 4 minutes and 46 seconds. iPad. Pass to Uyos. 3 seconds. Violation. Narayan. 4 minutes and 38 seconds. Yellow ball. Number 8. Hawak ang bola. All 50. All 50. Abla, di pa rin gumagalaw ang score. 4 minutes and 33 seconds. iPad. Pass to Nungno. Tinira. Wala. Nakuha ni. 4 minutes and 22 seconds. Number 8. Natami. Blocking foul. Hindi nakuha sa sigaw. 12. Number 12. Wala pa penalty. iPad. Foul. 15. Third personal. iPad. 50 seconds. Pass to number 19. Uy, reverse. Wala na nakuha. Green ball. Green ball. Oras, 4 minutes and 7 seconds. All 50 pa rin. Walang galawan. Uyos. Down, foul. Down. Marticio. Penalty. Yellow team. First personal. Halo, Timberwolves kanina. Oh. Kel? Second attempt. Good shot. Oy, namang nakaka-light rin. Ang isa. So, number 8. So, Marticio. Ito. Sino? Jai. Number 1. Second personal foul. 3 minutes and 54 seconds. Sab. Stop, ref. Labas pasok. Aray mo.
Good shot. Tabla na lang tayo. Tabla. 3 minutes and 54 seconds. All 51. Ayan na si Argo. Wala pa rin. 1 out of 12. Number 19, last na number 8. Number 8. Hawak ang bola. Number 8. 15 seconds. Pass, number 19, tira. Wala na Wally. Nungdong. Pass, 3 minutes and 33 seconds. Argo. Nag-iisip. Time out na daan. Pasensya na po. Time out na daan. Wait lang. 3 minutes and 30 seconds. Julius, tira. Julius. Lamang ng tatlo. Ang lifeless. Ano standing 3 na yellow? minutes and 27 Standing na yellow. Martisyo, babawi. Wala na kami. Riargo ang bola. Martisyo. Sino kalaban nila? Ano ba yan? Sino? Time out. Lightning. 3 minutes and 19 seconds. 3 minutes and 19 seconds. Isa na naman to. Alright, tatlo lang ang laman ng Lightning. Dalawang break. Tayo na ka, Beji. 3 minutes and 19 seconds. Baka pwede doon ka, doon ka bumuga. Puta. Inubo, nakatayo. Lulukoy mo na lang, tapos iutot mo na lang, okay pa eh. Ganon din naman ang lamoy eh. Second natin. Good shot. Time out iso. Dalawa na lang ang hinahabol. 54-52. Lungnong. Uyos. Pinasok. Oy. Laking foul. Foul break. Number 19. Fourth personal foul. Number 19. 3 minutes and 11 seconds. Good shot. Julius again. Julius. 15 seconds. To Jaiko, wala nang warning. Ni Martisyo. To number 8. Pass to number 10. Maganda. Wala nang warning. Oy, kantutan! Kantutan! Yellow ball. Oh, baka basa ha? Yellow ball. Change possession. Basa ba? Basa dyan, hindi. Okay lang. Okay, oras. 2 minutes and 50 seconds. 2 minutes and 45 seconds. Pares, wala pang panalo. Pares may talo. Tatlo lang ang hinahabol. Parehas walang panalo. Parehas wala rin talo. Ay, isang talo. Tunong-long. To Jaiko. Tinira. Wala pa rin nakuha ni. Number 8. Pass to Aris. 2 minutes and 30 Tinira. seconds. Wala nakuha ni. Lungnong. Holding foul. Holding foul. 2 minutes and 27 seconds. Substitution. Sub-rep. O sige. Labas-pasok na. Okay na. Okay, game. Time out, Piero Team. Oras. 2 minutes and Nick, dito. 27 seconds. Shoot. Nick, patingin na oras. Alas 9 na ba? Oras, 2 minutes and 27 seconds. Last row na ba? Oh. Last row by Uyos. Kaya ako nalilito, pre. Dito ako nag-i-score ng yellow. 56 ng yellow.
Ayun pala naman pala dito man eh. Wait. Ay, tama mo na. Yan, good job. So, Martiso. Okay na. Oras. Okay, apat ka pala. Apat ang lamang ng live ring. 2 minutes and 20 seconds. Tulog, tira. Wala. So, number 8. 2 minutes and 10 seconds. Kagaw pa. Tuyos. Pass to nung tira. Wala. Oras. Last 2 minutes. Foul and 1 minute and 56 seconds. Oy, bawal ka lalo, Direk. Who's foul, rep? 19. Graduate. 19! Grabe! Almost free throw. DJ Blake Sa buhay, ano eh. bonus niya. Good. Pito. Tama po ng pito. Number 5. 1 minute and 50 seconds. Martiso. Tinira gol. Lima na lang. 1 minute and 46. Ivan, inbound the ball. 1 minute and To Junior. 45. 15 seconds. To Argo. Wala na rin. 1 minute and 32 seconds. Number 8. Tumira ng res. Wala na wali. 1 minute and 25 seconds. Uyos, may tanga ng bola. 15 seconds. Uyos, umikot. 10. Uyos, Nine. umikot. Oh. 7 on the line. Stepping on the line. 1 minute 18 seconds. 1:18. Taking 3. Wala. 1 minute and 12 seconds. 11. 1 minute 11. Uyos, may tanga ng bola. Foul. Bagay. Oras. Penalty. Oras. 1 minute and 6 seconds. 5 lang po. Good. Good shot by Uyos. 6. 6 lang kalamangan. 7. Pito po ang hinahabol ng Yellow Team. Pito. 1 minute and 6. Number 8. 3. Tumira wala. Alto. Ayan na. Tumira. Wala pa rin. Ayan na. Ayan na. 58 seconds. Taking 3. Garganta. Wala pa rin. Nawali. Nunglong. Argo. Nunglong. Argo. Julius. Oras. Last 45 seconds. 45. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Last 37 seconds. Vision game. 34 seconds. 30 seconds. 25 seconds. 24. Oh, 21 seconds. Nong, tingin mo natin dito. Nakapagsamogi pa. 21 seconds. Bra. Pasok in. Blue in. Light blue versus pink. Ready na. 21 seconds. 20, 18, 15, 14 seconds. 14 seconds. 10 seconds. 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1. End of the ball game. Firma, voting, best player.